Hello bai rok khaklayo kaham tongmani hinui tini sarik joran jotono no paiplaya khulumung yaparo tini ni topic hingkangke ang norongno khorkos ang order rijak hinui samani RK Nagor pharamo ang book khaimani tini ang 4ta mannai pura toma ambai gelakho hadi hingke ang khorkos nainani thangui tongo khorkos nainani thangui tongmani lama omo hingke Jododebta Sokpaikha bypass ni omo hingke chini Jododebta bari hingke naidi mondir nukjago kisa hingke bwskangni koyekdin pore kharchi puja rok ganai tongo kharchi puja rok wngnani ke o jaga o nakadula rok setting khlai tongo naidi nakadula rok thepai tonghoibaikha aste aste iko jaga aste aste mela rokni ayojon khlai tongo haidi hingke norok mela rok naimanano kharchi puja hingke tabuk ang thangui tongo o jaga tabuk ang bonika chumni Sokpaikha bonika chomnio sokpaijak ang thokdanani thangnai tabuk obo khe bonika chomni yang hingkangke khorkos ni pharam tabuk chwng kisa thokdawi khorkos ni pharam o thanai hingke hadi hingke thokdama nailaikhe thokni dam bwswk choli tong tabuk amtui hai rok nailaiano thangui tongo aste aste bike rok no ranlogui tongdi norok nugui mannai tabuk thokni dam bwswk choli tong Tripura o nailaiano Tripura o ya BBC hachal gana tongo hai alag alag BBC o alag alag dam 1-2 taka pherlaio oro bwswk dam nailaiano 97 taka 47 paisa phari thangui tongo ang tabuk omo veterinary college hingke tabuk khorkos ni pharam o sogui khorkos rok bahai tong tini motamuti ang nongno update rwano motamuti phunukgano angbo motamuti idea naitwlangano twlang hangkhe ang bahai rina nangnai amtui hai rok idea rok naitwlangano hingke norok bo swngui mano norok bo rina hingke riui mano khorkos rok bo abo naithok tei income bo tongo ar phadi hingke ang nongno omoni pore ang income ni source rok sai khwnarwo hingke hadi o jaga hingke butta rok swnamani nainadi ang nongno banner phunukgano o jaga hingke butta machine borokni o je RK Nagor area ni je wak tok swi musuk jotoni o jaga o borokni ration omo hingke butta load khlai tongo ration borokni alka je veterinary office rogo rohornani bagui self khainani bagui borok rok load khlai tongnani khaklaio hingke phadi hingke sokpaitui ang norokno phunukgano ar je phunugui manchak ang phunukgano o jaga o camera rok tisanani rok aswk allow rwya haifano ang norokno bwswk jorotui phunugui man iko naidi khorkos ni banner bwswk jorotui phunugui man ang nongno chaitokgana phunuknani bike rok hingke no ranlogui tongdi khorkos no bahai khe ton aborok no kisa idea naimano o jaga o khorkos no ha o haino tonya ang swkango phaithangfru nukmani naidi borok no naidi bike rok o jaga pindra chikon chikon khlainai pindra mane chikon chikon ya kotor kolok kolok khainai char tangui kuchuk khainai tola paka rwjak dili sui suklainai jate borokno clean khainai poriskar khai tonmanatui jemon puni tai nok tangma hai khe tonwi rwo bongno hingke tei borok gorom ni bagui bongno fan rok rwima tono borokno automatic fan rok rwjak norok nugui mankhana hingke oro madam chwngno khorkos rohornani bagui receipt sui tongo hingka khe naidi khorkos no bahai khe tonwi rwno norok nukhana hingke jate rikha hingka khe pindra rok khainai kuchugo tondi borokni swtui rokni je gas mayatui borokni problem ongyatai hingke chwng tabuk twlangui thangmani pore ang nongno nogo ang tamkha ton phunukgano hingke ang tabuk nogo thangna naitongo bike rok nogo thang sokpaijak sokpainai ang obo taini dino bike rok ang khorkos tonmani din ang nongno phunukmali ang obo tangmani phunukmali ang phaimani bo keha sal thaka aboni pore ang purnai phainai ang o khorkos no horo khorkos ni nok no ang horo swnamkha ang o je pinjra swnammani o tar no ang paitubkha 13 meter 40 taka meter khainai abo hingke ang
tubuinai ang obono pindra swnamkha ke pindra swnamkha ang naidi wabai thaske yang krem khawini ang jate bong aro nai haimani haikeno idea nawi chesta khaike ang bahai ke swnam bahai ke khlai mano ang borok haike bahai ke idea nai haimani borok haike bahai ke jate ang help khlai tongmano bongno borok ni jate problem nukjagya tei borok ni jate kunu bezal ba kunu rok soknani problem no nukjagya tei haipan jena je borok tungkhlajagoi thui tongo hingke khaklaio masa ano to sai rohoro masa gabi ingjak hinui bokban saimanai khaklaio kaham nongmano hinui gabi rok nongmano ar asa khaio gabi hingka to ani bagyo hingka naidi borok tungkhlajakmani bagui bomo haike thuoi tongbai hingke bai borok nong nang kwchana muchungo khorkoso norok income kwrwini hinui uansukna amo haya income tongo khorkos masa pusinani kun somoisa kwrwi mangni pusinani kun somoisa kwrwi mang maktham pusina pon kun somoisa kwrwi borok no tungkhlajakmani bagui ang fan rwi ma tono o fan onek speed haibano yang ulta tui chakha hingke normal hai nugui tong hingke ang obo solar bai ke direct motor tongo anoro motor no ang thebai rwkha gamo hingke ang tui rok nungjaknai khlainai boyong rok ni rai khibrika ang o jeta metha jate oro moila soila wngkha hingka oro to bar bar khulugui khibnani sombabya ang o metha no khulugui rwkha hingke no tui kwchai thangani hingke ang noroni income ni kok samani tabuk sapinai hingke khorkos masa bakha hingke 6ta 7ta 8ta rok bao hingke 8ta bathini ang 4ta no mwthang mangkha doko ni normal ni bisingo no aste aste ulo idea wngkha hingke joto no mwthang mano oro hingke ang butta rok kisa misa charo bongno ang swngwi haimani butta rok charna nango hingke khorkos borok no to nung kuno rang khibi charna nangya jabra kisa kisa rwi faikeno yang thangfru rwkhano jabra rok machakha hingke no borok haino ok pungui thang bong bohok chikonsa ok subungnalo bwsuk ba haireba na hingke borok no nung borok bosoro 3 bar bao bosoro 3 bar bao hingka khe borok no ang jorao 400 taka khani phalkha do je faram ni rate no nang phalkha 400 taka khe 2 jora phalkha khe 800 taka hingke 3 bar khe ang 2 jora khani romkha 3 bar phalkha hingka khe 800 8 2 16 318 ari sorry 3 8 24 hingke aswk phaitong 2400 phaitong hingka khe naidi bosor kaisa o khorkos masa 2400 rwo hingka khe otirokto chwrwngma klaikha amo hai hingke amo khe naithogoi bo tongkha just income bo kisa rwkha karon obono to nung bono mwrwgui bo charna nangya kuchu bo khaina nangya haino yang thangtui paiteng jabra kholoi rwika hingke bo haino ok pungui tong amo haitako hingke naithok no naithoka tobo oka hingke ang asa khaio obono ang alag alag jagani thangui tabuk khe ang auto paisinai auto painai ang aro teibo manthai tongkho bono ang omsa kuchuk rwkha 4 foot kuchuk rwkha bini jate swtui twtui ni gas wngya tui ar nobar rok jate nangui tongnani tui ani yang ongo tangoi rwkha hingke motamuti ang borok no tongnani kun problem wngjakya hingke bayar rok norok bo problem rok wngjaklak rwui mano haike phiyogoi bo haino rwui tongmani nokrogo swui rok rwii hingka hingke abo haino hingke ang jate alag alag faram rogo alag alag phalmani jaga rogo ang alka alka breed naono obo bo alada alada breed tongo o jaga 2ta breed sokpaikha noro ang jate bini breed rok bumung rok ang aswk sai mansukya ko sai maintain ni aswk sai to lab kwrwi bullok saka hingke to wngya ang je saimano abono sao hingke saimana nango sotik saimanai kokno samani chao hingka khe bayab rok tini jor tei aswk no hambai।